Ayun na! Wala. Bato, pick. Matatalo pa tayo mas na. Bato, pick. Grabe. Isa pa tayo. Ay, 4. 4 pala. 4-0. Wait lang. Diba yun? Ito pa lang. Ay, marami mo. Bato, pick. Wala pa! Wala pa. Bato, pick. Wala! Bato, pick. Ayun na! Oh, 4-1. 4-1. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Gunting! Apat lang! Sayang. Bato, pick. Sino manalo? Ay, $20 ah. $20 ah. Wala ka ng kalaban. Oh, wala na. Bakit talaga bang kita? Oh, ito, $20. $20. Thank you. Buksan mo na. $20 lang tayo to. $20. Hindi, bukas ano ka tayo? Ano? Ito. Yan, ito. Ayun, $20. Pinigilapan mo na. Yan! Panalo, pangmalaglag. Gab pala mapupunta yan dito. Ano nga, guys? May cellphone ka talaga. Ano yung letter? Ito. Madali naman pina to. Sobra. Ba't nagalit? Thank you na. Thank you. Ito, happy birthday. Thank you. Pinapuksa sa akin walang laman. Binato, ba't mo binato? Thank you. Ayun, panalo Thank you. $20 ah. Salamat.